Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi qulubi man fariha bi kulli ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, niscaya Allah haramkan tubuhnya akan api neraka. Pertama-tama yang kami hormati Ketua RW 04 Bapak yang kami hormati Ketua DKP Mahasiswa Rahman yang kami hormati DKM Musola Pak Bupati, yang kami hormati Pak Jejang, yang kami hormati Ustaz Darudin, yang kami hormati Bapak-Bapak yang hadir di sini, yang kami hormati pula Ketua Majelis Taklim PKK saya, yang kami hormati Ketua PKK yang kami hormati Ketua Penasehat PKK RW 04 Haja Siti Haryati, yang kami hormati pula Ketua PKK RW 01 sampai 09, yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di antara kita, dan juga semua jamaah yang telah menghadiri acara ini, adik-adik yatim, dan semua undangan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Rahman dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara santunan kepada anak yatim dan wafat, sekaligus kita wakafkan pengajian dari pengajian malam Selasa sampai malam Jumat, dan juga pengajian bulanan yang sudah terlaksana. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Baiklah, untuk membacakan kita akan bacakan dulu susunan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama nanti Ustazah saya akan menyerahkan santunan kepada anak yatim, janda dan duafa yang ada di rumah 04 dan sekitarnya. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua RW 04 Bapak Imam Sumarsono, dan nanti akan ditutup dengan doa oleh Ustazah. Baik, untuk acara selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Siti Sania untuk membacakan laporan sekaligus penyerahan santunan yatim janda dan duafa. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana mubarakan wa qiyama lailihi tatawu'a wa siyama naharihi wajiban wa sawaba amali fihi mudha'afan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an
wasaimina fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. 1, nafarin talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. 2, wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. 3, wamut aimil jian, orang yang selalu memberi makan kepada fakir miskin. Yang 4, orang yang wasaimina fi syahri Ramadan, orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ini 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Bukan kita yang rindu dengan surga, tapi surgalah yang merindukan. Tadi 4 golongan. 1, orang yang selalu membaca Al-Quran. Setiap harinya jangan tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran inilah yang nanti akan memberi syafaat kepada kita. Ketika kita butuh syafaat, selain dari syafaatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat Quranlah yang nanti akan menemani kita, membahagiakan kita, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau kita di dunia nggak cinta dengan Al-Quran, bagaimana nanti dikenal oleh beliau di yaumil akhir nanti? Yang kedua, berdiam dirilah di rumah. Tidurnya orang yang berpuasa dinilai ibadah, diamnya dinilai berzikir, sampai seperti itu. Karena kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. 3, orang yang selalu memberi makan kepada fakir miskin. Bukan acara santunan aja, yang rutinnya, yang setiap hari ibu ngantong naruh kantong untuk yatim, yang setiap bulannya ibu-ibu yang menitip kepada kami bulanannya, yang hari-harinya, yang mungkin ibu secara pribadi juga memberikan. Inilah yang dirindukan oleh surganya Allah. Orang yang selalu berbagi dengan anak-anak yatim. Bukan kita setahun 2 kali Muharram sama ini, tapi hari-hari ibu pun selalu menitip di kantong-kantong amal. Inilah yang dirindukan oleh surga. Yang 4, insya Allah yang sebentar lagi kita akan laksanakan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita jaga dengan sebaik-baiknya daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ibu ya, insya Allah. Makanya yang belum pandai baca Al-Quran, belajar itu nggak ada batasnya, Bu. Mungkin dulu kita belum belajar benar-benar baca Al-Quran, masih ada waktu. Tapi memang kalau kita belajar udah tua, kalau kita belajar sungguh-sungguh, maaf, Bu Sri RT 7 itu ada orangnya enggak? Bu, dari Iqra belajar sekarang alhamdulillah baca Quran sedikit-sedikit, tajwidnya sudah paham. Yang penting sungguh-sungguh, rajin, tekun, insya Allah. Dulu almarhum jenazahnya Bu Haryuni, itu pun dia dari buta huruf saya ajarin ngeja. Alif fathah, alif kasroi, alif dhamma, terus dia sungguh-sungguh, Bu. Setiap ada orang baca tuh dia nyimak. Apa sih kalau kata bahasa kerennya, nyimak, ya ditunjuk itu Bu, nyimak. Itu Bu Haryuni almarhum jenazahnya meninggal sudah bisa baca Yasin, sudah bisa baca Al-Quran. Yang penting sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita ini nggak sungguh-sungguh, Bu. Bukan ibu aja yang mau belajar, saya juga masih belajar karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu wajib, Bu. Kita, apalagi saya belum ada seujung kuku kepintaran kita, Bu, masih banyak kekurangannya, Bu. Kita niatin, namal a'malu binniat, tergantung niatnya kita ya, Bu ya. Kita ini umurnya udah 17 tahun ke bawah semua ya, Bu. Jadi persiapan mau ngapain, Bu? Emang udah pengen mati? Udah punya bekalnya? Ya ini kita lagi cari bekalnya. Kalau mati, Bu, kita nggak tahu. Pulang dari sini pun kita nggak tahu umur kita, Bu. Apalagi kita udah dikasih sakit, Bu, udah terasa. Jadi bukan ketakutan mati. Mati mah udah kapan aja, biar kita ngumpet ke lubang semut. Kalau malaikat Israel sudah ditugaskan Allah, ketangkep di mana aja.
Cuma kita persiapkan biar bawa bekal yang banyak, yang punya harta bekal dengan harta disedekahin. Ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sini tidak banyak kalah Bu, saya akan melaporkan keuangan yang saya terima. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabatku dari PKK RT 1 sampai dengan RT 09 yang selalu bekerja keras untuk membantu kegiatan akhirat. Yang pertama yaitu dari RT 1, alhamdulillah mendapat Rp2.125.000. Tolong dikoreksi yuk, barangkali saya nulis salah karena kemarin di RT 6 di amplopnya saya ada nama Bu RT lapor Bu Aji kurang nama. Oh iya, waktu nulisnya saya yang saya bagiin kata saya itu kurang, tapi di amplopnya ada. Iyalah manusia Bu, maka tolong dikoreksi barangkali saya salah tulis. Saya aja Bu kemarin namanya saya nggak pernah makan bangku sekolah. Bu Rohana setor 9 karena bukannya 100.000, 10.000 ujungnya. Saya mikir-mikir, inilah orang bodoh, tapi mudah-mudahan tidak bodoh untuk akhirat ya Bu ya. Memang saya nggak pernah makan bangku sekolah. Yang kedua dari RT 2, alhamdulillah Rp2.350.000. Dari RT 3, ini alhamdulillah RT 3 ini meningkat Bunda Susi, 4 juta, alhamdulillah meningkat Rp5.100.000. RT 5 alhamdulillah Rp3 juta. RT 6 Rp2.550.000. RT 7 juga meningkat Rp3.500.000. Dari Majlis Taklim An-Nur, beliau memang 2 kali mengeluarkan di waktu Muharram ya, mana dia yang megang duit dikeluarkan, ini dikeluarkan lagi kemarin 300 dititip sama saya. Dari Majlis Taklim As-Saadah Malang 11 orang, ada 4 orang, tapi ada uang yatimnya Bu, Rp600.000. Di sini ada Bu Edah kepada ngaji Bu Nana malam Kamis ya Bu ya. Ada Mbak Pus itu dari RW 5 dapat Rp600.000 udah diskor Rp40.885.000. Kita bikin 135 amplop. Itu ada beberapa di luar RW 4, RW 3 dan RW 5 karena beliau aktif ngaji di RW 4 ya Bu ya. Jadi kita alhamdulillah kita selalu berbagi dengan saudara-saudara kita yang di luar RW kita. Jadi mudah-mudahan itu kita berbagi juga. Kita bikin 135 amplop, 1 amplop Selasa, malam Rabu, malam Kamis, Jumat siang, malam Jumat itu terkumpul keseluruhannya 510 liter beras. Kita bikin 160 kantong kali 3 liter. Itu 480 liter semuanya. Sisanya itu adalah hak saya. Nggak banyak Bu, sisanya paling 30 liter saya ambil dari malam malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, hari Jumat siang, malam Jumat saya ambil ada 5 liter, ada 10 liter ya Bu ya. Karena saya ratakan, karena ajaran guru saya seperti itu ya Bu ya. Karena kita hari ini nggak pakai masak. Jadi kita nggak, kalau tahun kemarin kita masak, kita keluarkan tuh 30 liter untuk bikin nasi. Tapi pada hari ini kita tidak masak karena juga mungkin ada sebagian yang sudah berpuasa ya Bu ya. Ada yang besok. Itu terserah keyakinan kita. Memang dari dulu kita ini mesti perbedaan, ada yang sekarang, ada yang besok. Ramadan juga begitu, ada yang sekarang, ada besok. Udah keyakinan kita masing-masing nggak usah dipermasalahkan. Ibu yakin hari ini kita puasa, hari ini kita berdoa. Besok pun ibu mau berdoa lagi, mau puasa lagi, nggak ape-ape. Ibu malah pahalanya gede, ya Bu ya. Nah itu, jadi ini saya sudah laporkan. Barangkali nanti ada yang nggak paham bisa tanya kepada saya. Nanti laporan resminya nanti akan diketik oleh Mbak dulu ya Bu ya. Nanti kita akan bagikan ke per RT. Nah mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, dan kami juga terima kasih. Yang tadinya saya masih bingung. Kalau untuk konsumsi ini Ibu perlu tahu juga. Kalau konsumsi untuk ibu-ibu pengajian itu dari malam Selasa, malam Rabu, hari Jumat siang, malam Kamis, malam Jumat. Itu dibagi-bagi ya Bu ya, tiap Majlis Taklim. Nah saya bikin lagi lah untuk saudara-saudara kita ini yang janda, yang duafa anak. Ngobrol-ngobrol sama Jitri gimana ya, keluarin aja ntar uang kas. Saya bilang gitu, iya boleh. Ngomong aja Bu Jitri sama Mama Riris. Kita bisik-bisik, Mama Riris kan situ mau nyumbang kue. Separuh kita beli ya. Hanya tambah berkah. Ini adalah deposito beliau. Beliau tiap pengajian bulanan juga selalu beliau memberikan, dan juga
menjadi donatur tetap kami di Majelis Taklim setiap bulannya. Makanya Bu tambah berkah Bu. Saya senang kalau di list Bu udah tidak terima, ini udah penuh, masya Allah tabarakallah. Itulah janji Allah. Di dunia saja sudah ditentukan, apalagi untuk di akhiratnya. Itu depositonya keluarga Mama Riris. Tentunya orang tuanya yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada, berbahagia banget punya anak seperti itu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Dia suka marah-marah Bu sama saya. Bu Haji suka diomong-omongin. Enggak, yang ngomongnya Bu Haji, bukan beliau. Kalau beliau yang gembor-gembor, saya nyumbang. Nah itu namanya ria. Ini saya. Kita mencontoh apa sih harta kita yang ada kalau kita mati. Kata ustaznya Umi, bukan mati, mampus. Kalau kata Umi, iya Umi hari ini kalau bilang bukan mati, mampus. Kita kagak bawa itu Bu harta kita, sekecil apapun kita tinggalin. Yang kita bawa amal sekarang yang kita titip di mana-mana, sedekah kita yang kita titip di mana-mana, bacaan Quran kita yang kita baca, itu yang nanti akan jadi bantal dan kasur kita di alam barzah kita, ya Bu ya. Riris bilang donat apa, ntar donatnya jadi kasur Bu. Iya, itu janji Allah, ya Bu ya. Nah, terima kasih, dan juga bukan Riris aja, semua ibu-ibu yang telah menitipkan hartanya kepada kami. Janji Allah tidak pernah bohong. Di dunia saja Bu, kita sudah dibuktikan. Orang yang rajin bersedekah Bu, insya Allah selalu ada jalan keluarnya. Kita lagi rumit, lagi mikirin apa sesuatu urusan kita, nanti ada Allah kasih jalan keluarnya. Allah kasih kemudahan. Jadi jangan takut untuk bersedekah ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bekerja keras. Dan selanjutnya nanti kita mohon sambutan Bapak RW dan juga, ya Allah tadi saya nggak disebutin apa lupa Bapak RW kita. Keenakan ngomong. Pak RW alhamdulillah Bapak Imam sudah hadir, dan pengurus masjid kita sedang berhalangan diwakili oleh Ustadz Jahrudin beserta bapak-bapak yang lain. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama secara satu persatu. Ibu Ratna Hutajulu juga yang selalu mendukung Majelis Taklim sebagai Ibu RW, dan Ibu Haja Sri Dwi Herati sebagai penasihat kita. Mudah-mudahan beliau-beliau yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan untuk akhirat kita semua mendapat keberkahan dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Nanti santunan akan kita bagikan per RT yang bagi-bagi, terkecuali anak yatim. Nanti kita mau yatim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Bapak Imam Sumarsono selaku Ketua RW 04 untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati DKM Nurul Rahman, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Ustadz Jajang, Bapak Ustadz Jahrudin, dan jajarannya. Yang terhormat Ketua DKM Mushola Alamin, Bapak Ustadz Supadi, dan jajarannya. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim, Ibu-ibu, Ibu Haja Siti Salia. Amin. Yang terhormat ibu-ibu dari RT 1 sampai dengan RT 9 yang hadir di acara pagi ini. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Semoga kita ketemu di 27 Rajab tahun depan. Amin. Dengan keadaan sehat walafiat, dengan karunia Allah. Yang terhormat semuanya, ibu-ibu dan adik-adik yang hari ini alhamdulillah pada sehat walafiat, seperti kebiasaan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah di RW 4 terlaksanakan acara santunan
ini yang secara rutin, alhamdulillah kita bisa melaksanakan tiap tahun. Dan terima kasih pula kepada ibu-ibu yang mensedekahkan rezekinya untuk acara santunan ini. Semoga adik-adik yatim ikut merasakan jangan dinilai besar kecilnya, yang penting ada sesuatu dari ibu-ibu orang tua kita di wilayah RW 4. Kalau bukan kita sebagai warga RW 4 untuk memikirkan warga RW 4 yang perlu dibantu, siapa lagi yang bukan kita? Jadilah kita. Kita berbagi di lingkungan kita sendiri, ya sesuai dengan anjuran Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Kalau tidak kita makan, kanan kiri kita juga makan. Ada juga yang orang nggak peduli kita sayang diri. Ibu-ibu dan adik-adik, di kesempatan ini pula untuk mendekati bulan Ramadan, saya mengucapkan meminta maaf kepada adik-adik, ibu-ibu semua. Ada nama X. Dan di akhir saya doakan semuanya sehat walafiat dan insya Allah bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, untuk acara santunan akan dipimpin doa bersama oleh Ustaz Zarudin. Kepada Ustaz Zarudin, sebelum kita tutup acara ini, mari kita bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesehatan orang tua kita, guru kita, wabil khusus untuk Ibu Haja Siti Syariah yang selalu istiqomah membimbing kita semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan ilmunya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Biridhoillahi ta'ala wa isyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barakati sultani awliya Syekh Abdul Qadir Jalani wa ala manawar salatu salih wa ala manawar hadirun wal hadirun fi hadal madati wa nirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa abadal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa sirki wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ibatan fil jasadi wa diratan fil ilmi
wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda sabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fihi rahmatal aitami wa it'ama ta'am wa ifsha'a salama wa sahbal kiram bitaulika ya maj'al amilin. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighra. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Badik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yatim Kepada Bapak RW, Isra, Sarif. Kalau anak yatim mohon maaf, kalau udah berasnya tolong dibagi. Boleh pulang ya sayang ya, karena ibu ada acara melakukan pengajian. Yang udah dapat amplop boleh keluar, bawa kuenya, bawa. Ya, terus uangnya tolong jangan dibuat yang tidak baik ya, manfaatkan. Kalau bisa kasih orang tua kamu yang masih ada orang tuanya ya. Ya udah yang udah dapat apa boleh keluar, boleh pulang, bawa makanannya. Isra. Itu ada RT-nya, ada Egi, ada 2, nama Rizky juga banyak. Jadi lihat RT-nya. Ini Ahmad. Yang udah boleh pulang bawa kuenya, minta berasnya di luar ya sayang ya. Bagi. Makasih ya. Makasih ya. Siapa? Saskia. Kuenya mana kuenya? Oh bawa pulang, ambil berasnya ya. Tolong uangnya manfaatkan sebaik-baiknya ya sayang ya, jangan yang buat enggak. Itu kuenya mana sih Neng? Oh, udah diambil ya? Oh ini siapa ini? Aku diambil. Oh sama mamanya iya nggak apa-apa ya. Kuenya mana itu? Oh udah iya. Ya ambil berasnya ya, ini karet ya, karet. Ambil berasnya di luar. Ya, masih ya. Ambil berasnya di luar ya sayang ya. Yang udah dapat boleh yang udah dapat. Kue mana? Oh ya. Kue mana kuenya? Oh udah. Kuenya dibawa kuenya. Ini ya, bloknya ya. Oh, gak apa aku nanya sama gue cukup. Gak ada apa. Orang yang gak merasa. Kuenya mana kuenya?
Oh, Bu Haji Tati, ini wakil. Bapak silakan dititipin Ustaz Darudin, Pak Mesjid ya Pak Musola. Silakan sambil dititipin. RT1, ayo doa ibu-ibu saudara-saudara para janda yang merasa RT1 berdiri di depan. Ya semua, pokoknya RT1 doang, tidak semua. Khusus RT1 dulu. RT1 dulu, RT1 enggak semua, biar enggak repot. Ayo berdiri RT1. Iya, boleh. Tasnya bawa ya. Ya makasih. Ntar minta di luar baru. Atau minta dipisahin dulu aja baru biar ntar panitianya nggak bingung. Pisahin dulu berapa berasnya. RT2 maju semua, RT2 ibu-ibunya, saudara-saudaraku. Ayo, maju. RT2. Habis itu RT3 siap-siap. Karena RT2 dulu. Udah. Kue yang bisa kita masukin ya Mbak ya. Udah masuk situ. Oh, itu. Yang udah siap ibu-ibu yang di luar RW. RW 3, RW 5 dan Pak Kadir ada nggak di luar tuh? Pak Ocon, Pak Kadir, Om Budi. Hasna udah dapat Hasna? Yang yatim? Udah. Siapa namanya? Bu Mami RW 5, Bu Ida RW 3. Ayo. Bu Ida RW 3 maju. Ayo. Bu Mami, Bu DJ Eli, Bu DJ mana Bu DJ siapa yang wakilin? Snacknya udah Bu. Udah. Aku lupa nggak kasih lagi. Pak Ocan mana Pak Ocan, Mas Om Budi, Pak Akadir, ada kan di luar? Ada Nuriani, nanti ambil berasnya Nas. Dari situ ya. Iya, aja. Ini kan 4 kan. Nah, ambil berasnya dulu ya Bu ya, biar panitianya nggak bingung. Wadijeb deh. Oh, sampai saya. Itu ya Pak Parti. Berasnya, tolong beras Pak Buat Ustaz Yusuf, keluar ke sini 1. Ada Pak Kadir di luar. Makasih. Pak Kadir ada nggak Pak Kadir? Ambil beras 1 Pak Ustaz Yusuf. Bawa sini, kasih pengurus Mas Musola. Kasih Pak Kadir. Pak Ustaz Yusuf. Pak Pati. Ambil berasnya dulu ya, biar panitia nggak bingung. Yang ngalir buat orang-orang tua kita. Betapa bahagianya beliau di alam barzahnya, ibarat pohon disiram, jadi selalu segar arwah-arwah orang-orang tua kita di alam barzah sana ya Bu ya. Mari sama-sama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa syarri ma sanatu aku laka bi ni'matika alayya wa aku bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terus lanjut. Amin. 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 Terus. Amin. 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 Yang lain jangan ngobrol ya Bu ya. Amin. Amin. Lanjut. Amin. 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 Terus. Oh yaudah. Amin. 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 Wasumailari susah. Amin. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Wa summaina rujusan. Ya terus. Almarhum Bapak Suroso bin Kusna. Amin. Almarhumah Suciati bin Suyati. Bunda Hajar Hana dulu ke sini. Wa summaina rujusan. Almarhumah Ibu Tamiah binti Adwa. Amin. Almarhum Bapak Ismail Saliharjo bin Rizal. Amin. Almarhumah Hajar Wardani binti Ismail Saliharjo. Amin. Almarhumah Hajar Suyati binti Ismail Saliharjo. Amin. Almarhum Haji binti Ismail Saliharjo. Amin. Adi Tarwan. Sumainar Yususan. Almarhumah Ibu Amin. 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 Mujatri. Wa sumainar Yususan. Amin. 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 Bu Triyanti belakang. Wa sumainar Yususan. Amin. 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 Amin.
Amin. Wasmil khususan almarhumah Martini binti Amin. Bu Salia, wasuma ila Susan. Amin. 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 Sebelahnya wasuma ila Susan. Amin. 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 Ibu Safari binti Pulang. Amin. Almarhum Ibu Sabian binti. Amin. Terus sebelahnya wasuma ila Susan. Bapak Aman. Amin. Almarhumah Ibu Bilang binti Satawi. Amin. Almarhum Rizki Sulandana binti Bapak Hamba. Amin. Ibu Nenderan binti Pulang. Amin. Bapak Abdurrahman bin Pulang. Amin. Bu Ida, wasuma ila Susan. Almarhum Bapak Asmai Hayat bin Haji Muhammad Hayat. Amin. Almarhum Bapak Haji Asyam bin Rahul. Amin. Almarhum Ibu Mawati binti Asmawi Hayat. Amin. Almarhum Ibu Haja Hayati binti Abdi. Amin. Almarhum Ibu Saina binti Saiman. Amin. Bu RT, wasuma ila Susan. Almarhum Bapak Haji Sani bin Salim. Amin. Almarhumah Ibu Masani binti Saiman. Amin. Almarhum Bapak Siono bin Mangun Fabio. Amin. Almarhum Bapak Sahib bin Haji Sani. Amin. Almarhum Bapak Masud bin Haji Sani. Amin. Ke depan dulu, sebelah sini aja, Duk. Sebelah, jangan ke Bu Marti dulu, sini dulu, Bu. Oh iya, Bu Marti bener, Bu Marti bener. Bu Marti bener sebelahnya, ntar. Ayo, wasuma ila Susan. Almarhum Bapak Sabari bin Hatanawi. Amin. Almarhum Ibu Subian binti Yasa Sukarno. Amin. Almarhum Bapak R. Dodi Suwarko bin Surarejo. Amin. Ibu Haji Hajah Adriana binti Damini. Amin. Heri Widianto bin Sabari. Amin. Mbak Badria, wasuma ila Susan. Almarhum Bapak Dede Suhaimi bin Haji. Amin. Almarhum Ibu Jimina binti Yakub. Amin. Almarhum Haji Mujadi bin Ahmad Yahya. Amin. Almarhum Bapak Adam Suhaimi bin Marjuki. Amin. Almarhum Muhammad Sari bin Ahmad bin Abdul Suhaimi. Amin, Bunda. Wasuma ila Susan. Almarhum Bapak Dani bin Ismail. Amin. Almarhum Ibu Siti Sarah binti Teguh Sulaiman. Amin. Almarhum Adik Kadira binti Rabi Ismail. Amin. Almarhum Bapak Arek bin Muhya. Amin. Almarhum Bapak Islam Sutiono bin Bulan. Amin. Belak ini aja sini ke Mbak Atul dulu biar gampang ini ya. Mbak Atul lurus ke sana. Wasuma ila Susan. Maju. Wasuma ila Susan. Almarhum Bapak Marsudi bin Maka Satro. Amin. Almarhum Maka Satro. Amin. Almarhum Abdul Rusdi bin Damiri. Amin. Almarhum ini seperti ini misalnya. Amin. Almarhum Sustini binti Ahmad. Amin. Batun. Belakang Batun itu. Amin. 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 Lanjut. Wasuma ila Susan. Almarhum Bapak Dewi Utomo. Amin. Almarhum Rokonya binti Bulan. Amin. Bantona binti Bulan. Amin. Almarhum Abu binti Bulan. Amin. Almarhum Batito binti Bulan. Amin. Lanjut, Mbak. Wasuma ila Susan. Itu Mbak itu dulu. Almarhum Bapak Sudarjo bin Kamisya. Amin. Almarhum Ibu Sinum binti Kades. Amin. Almarhum Ibu Rosimah binti Bulan. Amin. Almarhum Ibu Hajar Nenek binti Sandra. Amin. Almarhum Bapak Ibu Musali bin Kasar. Amin, Mbak Sri. Mbak Sri 7. Wasuma ila Susan. Almarhum Sutiati bin Bulan. Amin. Almarhum Ibu Pawiro bin Bulan. Amin. Almarhum Ibu Amsul bin Bulan. Amin. Almarhum Isnadi bin Sipio. Amin. Almarhum Dewa bin Sipio. Amin. Mbak Marti. Wasuma ila Susan. Amin. 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 Bu Fatimah, wasuma ila Susan. Kencengan dikit. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bu Hamda, Mbak Hamda. Sumaila Ruhi Susan. Amin. 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 Bu Riri. Wasumaila Ruhi Susan. Amin. Kencangan dikit. Amin. 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 Bu Nora. Wasumaila Ruhi Susan. Amin. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibunda Hajanah. Ibunda Hajalis, Wasumaila Ruhi Susan. Amin. 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 Amin, Bu. Ayo, Bu, Wasumaila Ruhi Susan. Ayo, Mina. Amin. 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 Amin, Mbak. Apa nih? Ayo, Sumai Baneksi. Amin. 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 Amin, Bu Hajar ini. Wasumaila Ruhi Susan. Amin. 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 Sebelahnya Mbak Nengsi siapa? Ayo langsung Wasumaila Ruhi Susan. Amin. 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 Sebelahnya Bu Ahmad. Amin. 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 Bu Fina, Wasumaila Ruhi Susan. Amin. Amin. Udah. Amin. Amin. Udah. Amin. Udah. Bu Mina, Bu Mina Jarudin, Wasumaila Ruhi Susan. Wasumaila Ruhi Susan. Amin. 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 Sebelahnya Bu Mina siapa tuh? Ayo, Wasumaila Ruhi Susan. Mama Raja ya? Amin. 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 Bu Titi dulu, Bu Titi dulu, Bu Titi. Amin.
Amin. Bu Haji Ana, Sumaila Ruhi Suson. Bu Haji Ana dulu. Ayo Bu Haji Ana, nggak apa-apa. Ayo. Amin. 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 Siapa Bu itu? Ayo. Amin. Bukan. Amin. 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 Dan siapa lagi? Ayo. Ayo. Siapa yang itu? Amin. 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 Bu Yani, Wasumaila Ruhi Suson. Amin. 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 Balin, Wasumaila Ruhi Suson. Sini dulu. Balin aja dulu, nggak apa-apa. Amin. 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 Bude Mariato, ini lagi ditaruh di belakang, nenek-nenek di depan atau sini nih. Ayo. Wasumaila. Amin. 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 Udah, Mbak Pus, Wasumaila Ruhi Suson. Amin. 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 Mbak Munasir, Wasumaila Ruhi Suson. Amin. 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 Sebelahnya Bu Nasir siapa tuh? Mbak Manani, ayo. Wasumaila Ruhi. Amin. 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 Mbak itu Micanku sayang, ayo. Amin. 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 Mbak Wasumaila Ruhi Suson. Amin. 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 Mbak ini Wasumaila Ruhi Suson. Amin. 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 Belakang Mbak itu, ayo. Wasumaila Ruhi Suson. Amin. 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 Mbak Iin, Wasumaila Ruhi Suson. Amin. 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 Bu Fatimah, Wasumaila Ruhi Suson. Amin. 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 Mama Zakia, Wasumaila Ruhi Suson. Amin. 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 Bu Hesti, Wasumaila Ruhi Suson. Amin. 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 Sebelahnya Bu, Wasumaila Ruhi Suson.
Amin. 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 Amin sebelahnya. Wasumailarul Susan. Amin. 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 Baparsi wasumailarul Susan. Amin. 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 Bagus, bagus. Wasumailarul Susan. Amin. 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 Bu Haja Lili nyamin. Colek Wasumailarul Susan. Amin. 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 Bu Lis wasumailarul Susan. Amin. 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 Bu Khobibah wasumailarul Susan. Amin. Amin sebelahnya Mbak Lucy. Ayo. Wasumailarul Susan. Amin. 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 Udah Bu Maning, wasumailarul Susan. Amin. 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 Bu Mami, wasumailarul Susan. Amin. Amin. Bersini aja. Amin. Ayo Mbak, wasumailarul Susan. Amin. Amin. Sanain aja. Amin. 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 Mbak Endang, wasumailarul Susan. Maaf ya, dilewatin Mbak ya. Amin. Amin. Bu Nasra wasumailarul Susan. Amin. Sebelahnya wasumailarul Susan. Amin. 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 Amin sebelahnya wasumailarul Susan. Amin. 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 Amin Mbak Las wasumailarul Susan. Amin. 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 Ibu Asmi wasumailarul Susan. Amin. 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 Mbak Puji wasumailarul Susan. Amin. 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 Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وسمعنا رسول وسمعنا رسول آمين 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 Bu Herman وسمعنا رسول آمين 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 Mbak Endang وسمعنا رسول آمين 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 Bu Julie Eli وسمعنا رسول آمين 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 Mbak Asi وسمعنا رسول آمين 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 Mbak Ayu وسمعنا رسول آمين 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 Bu Rolia وسمعنا رسول آمين 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 Bu Haja Pipin وسمعنا رسول آمين 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 Mama Riris وسمعنا رسول آمين 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 sebelahnya وسمعنا رسول pakai mic-nya amin 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 Bu Hajawati وسمعنا رسول amin 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 Bu Haji Tati Narasati وسمعنا arwahi khususan amin 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 Bu Jum وسمعنا khususan amin 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 sebelahnya وسمعنا khususan Almarhum Haji Ismail bin Ahmad Muhammad. Amin. Haji Asmat Mahjudi bin Bukata Dina. Amin. Almarhum Haji Tabani bin Abbas. Amin. Almarhumah Haji Fatimah bin Amin. Almarhumah Haji Ramani bin Ismail. Amin Bu Ratna وسمعنا khususan Masuk Raden Mas Panji. Amin. Raden Mas Panji Mahfud Subroto. Amin. Amin. Amin.
Raden pengantin malam surya. Amin. Kiai Siro. Bunda Haja Sarifah Sauda wa sumaila ruhi susan. Amin. 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 Amin Bu Haja Dwi wa sumaila ruhi susan. Amin. 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 Wa sumaila ruhi susan almarhum kakek Haji Sukardi bin Haji Amin wa sumaila almarhum Ahmad Taufikin Haji Sukardi wa sumaila arwahi almarhumah wali jami'inal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala jami'i ahli kubur, semua teman-teman kita yang tidak disebut ya Bu ya. Allah Maha tahu teman-teman kita semuanya yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Busri. Ar-Rahman. Busri. Ya, maliki yaumiddin. Masih dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Linunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Rabbana fal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi rahmatihim aghlalan fahiya ilal asqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim nudhirahum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun
wa ma alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam ta'tahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'yadzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wajah Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. A'atakhidhu min dunihi alihatan in yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzirin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna. Dulu di sini aja, di sini. Subhanallah. Kunasroh. Azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul laylu falaki yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalan fulkil masahun. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa inna sha'nu gharithum fala sarikha lahum wa lahum yuqazun. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Wa idza qila lahum ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum
Allah. Qala alladzina kafaru lilladzina amanu anut'imu man law yasha'allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahzimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufiha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun in kana illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannatil yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim wa salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adallantum jibilan katsira afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasya'u hasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasya'u lamassnahum ala makanatihim famastaqamu wala yarji'un wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yanqilun wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yarau khalaqnahu minna an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha
لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون سنتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله الفاتحة. Para awak sampaikan oleh dan kita semuanya membacakan semuanya mendengarkan. Enggak usah pembahasan buat malam susah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Walakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul barisin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'atimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tumtina biha min jami'il awali wal afat wa taqdimana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ij'al wa awsim sama kama qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalnahu min la ilaha illa
illallah. Amin. Wa ma sabanahu min subhanallahi wa bihamdihi. Amin. Wa ma sallaina wa ala nabiyyika Allahumma Muhammad shalli wa sallim alaihi. sallallahu alaihi wasallam. Amin. Thumma illahu abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in. Amin. Thumma illahu khususan muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. ala jami'il kubur. Amin. Bi anna Allah yataqassamu bi rahmati wal Amin. thumma illahu man ittama'na huna bi sababi. Amin. Ya'alillahu ma sawaqa dhalika minna ilaihi. Amin. Wa jalulu yas'a wa yatalahu baina yadayhi. Amin. Allahumma ja'alhu ijabalahu minan nar. Amin. Allahumma ja'alhu itqalahu minan nar. Amin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Rabbana firlana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Allahumma a'til rahmata wal maghfirata wa ni'mata wa syafa'ata Amin. wa ala jami'il qubur. Amin. Minal muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Irfanahumud darajat wa dha'ifahumul hasanat Amin. wa ghafir anhumus sayyi'at Amin. wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Amin. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Amin. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Amin. Wadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Rabbana wa'fana wa kullati kana minna. Amin. Allahumma akhtib lana bi husnil khatimah. Amin. Wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina Amin. wa barakatan fi rizqina Amin. wa tawbatan qublal maut Amin. wa rahmatan 'indal maut Amin. wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hamin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Amin. Amin. ونجدنا من النار آمين. وعند الحساب. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة Amin. إنك أنت Wahab. الوهاب. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا Amin. وذرياتنا قرة أعين Amin. واجعلنا للمتقين Amin ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم Amin. Amin. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك رضا والجنة. Amin. Amin. اللهم إنا نسألك Ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa amin. وصلى الله على سيدنا محمد Muhammad wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah. Ya, siapa yang hafal doa tahlil nanti menyusul siapa lagi yang hafal, insya Allah ada hadiahnya, bukan karena hadiah tapi menyemangati. Jadi ibu nanti semangat karena kalau doa dihafal jadi enak ya Bu ya. Alhamdulillah nomor 1 Bu Reni, insya Allah hadiahnya menyusul ke Tanah Abang dulu, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan kisah Isra Mi'raj akan dibacakan oleh ibu-ibu dari kelompok PKK RT 1 sampai dengan 9. Lanjut aja, nanti kalau saya bilang diselingin sholawat baru silahkan. Harapan jada Husaini
sallallahu alaihi wasallam. Marhaban, amin ya. الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. خير مشفع في الورى، خير موطئ أثرى المشفع في الورى، من به حلة عرى كل عبد مذنب، من به حلة عرى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. ما له من مشبه فزع أمته به، ما له من مشبه فزع أمته به. من يموت في حبه نال كل المطلب، من يموت في حبه نال كل المطلب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي.
الشافع